روز یہاں پر زیادہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر سیکیورٹی کیسی تھی، عموماً کیسی ہوتی ہے، اور آج جمعے کی نماز پر کیا تھا؟ جی میں آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی میری طرف. ٹھیک کاشان ہمارے ساتھ رہیے گا. کامران علی سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ہسپتال میں کیا صورتحال ہے. کامران علی بتائیے گا ابھی تازہ ترین کیا صورتحال آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک اس اسپتال ترجمان کے مطابق ابھی تک 30 جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی جو ہے وہ تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 50 سے زائد جو افراد زخمی وہ LRH انہیں لایا گیا ہے. ڈیڈ باڈیز کی شناخت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب تک ایک ڈیڈ باڈی کی جو ہے وہ شناخت ہو چکی ہے. علی حسن زادہ جو ہے وہ 45 سال ان کی عمر بتائی جا رہی ہے، ان کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کو اپنے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو جیسے ہی شناخت ہوتی جا رہی ہے تو لواحقین کو جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اب جو زخمیوں کے لانے کا سلسلہ تھا وہ رک چکا ہے اور جو زخمی ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، لیکن اسپتال ترجمان کے مطابق جو زخمی لائے گئے ان کی حالت انتہائی زیادہ تشویشناک ہے. اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پولیس نے بھی جو ہے وہ ایک کنفرمیشن کر دی. ان کے مطابق ایک پولیس اہلکار بھی جو ہے اس میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ایک پولیس اہلکار اس میں زخمی ہے. تو مجموعی طور پر اب جو بتایا جا رہا ہے تو 30 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے، جبکہ 50 سے زائد جو زخمی ہے وہ LRH میں اس وقت موجود ہے. اچھا کامران علی، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ شناخت کیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ایک شخص کی شناخت ہوئی ہے، یہاں پر لواحقین بھی بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہوں گے، زخمیوں کے عزیز و اقارب بھی یہاں پر پہنچ رہے ہوں گے، کس طریقے سے وہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ ہسپتال والے انتظامیہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کر رہی ہے؟ دیکھیے بہت زیادہ انتہائی زیادہ اسپتال میں رش ہے اور ایک بگدڑ سی مچ چکی ہے اور جو لواحقین ہیں ان کی جانب سے جو ایک قسم کا مظاہرہ ہے اس کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اب شناختوں کا سلسلہ جاری ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ کون کون جو ہے اس دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکا ہے. تو اب تک صرف ایک ڈیڈ باڈی کی کنفرمیشن ہو چکی ہے. تو حسن علی زادہ نام بتایا جا رہا ہے جن کی 45 سال عمر بتائی جا رہی ہے اور لواحقین کو وہ ڈیڈ باڈی وہ حوالہ کر دی گئی ہے. تو اسپتال میں انتہائی زیادہ رش ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے، کیونکہ بہت زیادہ زخمی لائے گئے ہیں اور اس دھماکے کے نتیجے میں بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے. تو بلڈ ڈونیشن کے لیے اپیل کی جا رہی ہے، لوگوں کو اپیل یہی کی جا رہی ہے کیونکہ عام جو شہری وہ بھی اسپتال پہنچ چکے اور انتہائی زیادہ جو ہے وہ رش ہے. تو ابھی فی الحال مجموعی جو حتمی تعین ہے وہ تو نہیں کیا گیا، لیکن اسپتال ترجمان کے مطابق اب تک 30 ڈیڈ باڈیز لائی جا چکی جس میں ایک پولیس اہلکار بھی کامران اپڈیٹ کیجیے گا. اسپتال جو 30 باڈیز لائی گئی ہیں اسپتال میں اور 50 سے زائد زخمیوں کو وہاں پر لایا گیا ہے، ایکچوئل کوئی فگر سامنے آ سکی ہے؟ کیونکہ ایک کی شناخت تو آپ نے ظاہر کی ہے، 45 سالہ شخص ہے وہ اس واقعے میں شہید ہو چکے ہیں. بچے بھی یقینی طور پہ مسجد کے اندر امام بارگاہ کے اندر موجود ہوتے ہیں. بچوں کی تعداد بتائی گئی ہے، کتنے زخمی ہوئے ہیں اور کیا شہیدوں میں بھی بچے شامل ہیں؟ دیکھ اسپتال ترجمان نے ابھی تک ان چیزوں کے حوالے سے نہیں بتایا، لیکن جو میں نے خود دیکھا اور میں ایمرجنسی گیٹ پر بالکل موجود تھا تو جو زخمی تھے ان میں بالکل بچے بھی شامل تھے اور بزرگ شہری بھی شامل تھے، جبکہ جوان لڑکے بھی شامل تھے. تو ابھی عمر اور ان کے جو ایج اس حوالے سے کوئی جو ہے تعین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ابھی سے بھی امداد فراہم کی جا رہی ہے. اور جیسے ہی جو شناخت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو ایک ڈیڈ باڈی اس کی شناخت ہو چکی ہے، باقی کا بھی جو ہے وہ شناخت کا سلسلہ جاری ہے. تو جیسے ہی شناخت ہوتی ہے تو لواحقین کو ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ حوالہ کر دی جاتی ہے اور پھر میڈیا کے ساتھ یہ تفصیل شیئر کی جا رہی ہے کہ کون تھا اور اس کی عمر کتنی تھی. تو یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، صرف ایک ڈیڈ باڈی کی جو ہے وہ شناخت ہو چکی ہے. بالکل اس پورے پروسیس میں ٹائم تو لگے گا، وقت درکار ہوگا. کامران علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ہسپتال میں اب زخمیوں کو لانے کا سلسلہ رک چکا ہے، لیکن جتنے زخمی وہاں پر ہیں انہیں فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے. لیکن افسوسناک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ 30 افراد اس میں شہید ہو گئے ہیں، 50 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں. دھماکے سے قبل فائرنگ بھی ہوئی، یعنی شاہدین کا ایسا بتانا تھا، جبکہ ریسکیو ٹیم نے بتایا کہ دھماکے میں بچے بھی زخمی ہوئے ہیں اور دھماکے سے مسجد کے شیشے ٹوٹ گئے. گنجان علاقے کی وجہ سے امدادی کاموں میں بھی کافی مشکلات سامنے آئیں اور سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو اب گھیرے میں لے لیا ہے، جس کے بعد جو تحقیقاتی ٹیمز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بھی پورے علاقے کو کارڈن آف کر لیا ہے. وہاں سے لوگوں کو ہٹائے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور ابتدائی جو شواہد
शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया, ना पुलिस इंतजामिया की जानिब से ना सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि किस किस्म का ये धमाका था और किस हद तक किस शिद्दत का था, क्या तायुन इसकी अब तक हुआ है, कुछ नहीं पता चल सका। लेकिन यही ऐनी शाहिदीन की जानिब से बताया जा रहा है कि एक शख्स जो कि 1 बजे के करीब, जो कि वक्त था वहां पर नमाज का, उस वक्त वहां पर पहुंचा है और उसने पहले फायरिंग की है दरवाजे पर, जिसके नतीजे में जो एक पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद था अपनी ड्यूटी पर, वो भी इसमें शहीद हुआ है। उसके बाद उसने मस्जिद के सहन में दाखिल होकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके बाद ये जोरदार धमाका हुआ और इसमें अब तक की तफसीलात के मुताबिक 30 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, 50 से ज्यादा अफराद इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। कामरान अली, आपकी तरफ बढ़ते हैं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से क्या बताया जा रहा है? 30 अफराद तो शहीद हो चुके हैं, इनकी शनाख्त और इनकी लिस्ट, जो नामों की लिस्ट है, वो कब तक आवेजा कर दी जाएगी ताकि उनके लवाहिकीन को शनाख्त करने में आसानी हो सके? देखिए, जिस तरह मैंने पहले बताया, अभी तक सिर्फ एक डेड बॉडी की शनाख्त हो चुकी है और शनाख्त का सिलसिला जारी है और लवाहिकीन भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। तो जैसे शनाख्त होती जा रही है तो लवाहिकीन को डेड बॉडीज जो है वो दी जा रही है और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एक फेहरिस्त जो है वो भी तैयार की जा रही है, उस पर भी काम जारी है कि जख्मी कौन है और इस तरह जो जाबाक हो के उनके नाम और इस तरह एज का तयन किया जा रहा है। तो जैसे ये चीजें सामने आ रही है तो मीडिया के साथ शेयर की जा रही है। अभी भी इंतहाई ज्यादा रश है अस्पताल में और जो जख्मी है उनको तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। तो अस्पताल जो इंतजामिया वो यही बता रहे कि फिलहाल वो इन चीजों में मसरूफ है और जैसे ही कोई चीज मजीद सामने आती है तो जो है वो शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है। और अब यही बताया जा रहा है कि डेड बॉडीज की शनाख्त का सिलसिला जारी है और जो है लवाहिकीन भी मौके पर मौजूद है। तो जैसे ही कोई शनाख्त होती है तो उनको उनके लवाहिकीन को डेड बॉडी। सही, कामरान अली हमारे साथ रहेगा, मजीद अपडेट्स भी आपसे लेंगे, नाज़रीन से शेयर करें। मस्जिद में 2 हमलावरों ने घुसने की कोशिश की, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। पेशावर पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। मस्जिद में 2 हमलावरों ने घुसने की कोशिश की, पुलिस का ऐसा बताना है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई और पेशावर पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे, शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन, बताइएगा पुलिस का क्या बताना है इस पूरे वाकये के हवाले से? ये कैपिटल सिटी पुलिस ने जो इब्तदाई रिपोर्ट इस कोचर सालदार के अंबारगाह के धमाके के बारे में जारी कर दिया है, उसके मुताबिक पुलिस का कहना है कि 2 हमलावर ये कोचर सालदार के इमाम बारगाह में दाखिल होने की कोशिश की, जहां पर जो पुलिस एहलकार मौजूद थे, 2 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर, उन पर पहले फायरिंग कर दी जिससे एक पुलिस एहलकार जान बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। और उस हमले के बाद, फायरिंग के बाद धमाका हुआ और उसी धमाके के नतीजे में भगदड़ मच गई और बहुत ज्यादा जो नुकसान हुआ है। पुलिस का कहना है कि मजीद जो तफसीलात है वो कुछ देर में जारी किए जाएंगे और धमाके की नवीयत के बारे में, लेकिन धमाके के बारे में तो ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि ये खुदकुश हमलावर जिसने फायरिंग की उसी ने हमले अपने आप को फिर ब्लास्ट कर दिया है। लेकिन पुलिस जो है ना इब्तदाई रिपोर्ट उन्होंने जारी कर दिए हैं 2 हमलावरों के बारे में और इसमें जो एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया है और टीम पर हमले के बाद मस्जिद में धमाका हुआ है और धमाका इब्तदाई तौर पर मुतअद्दिद अफराद जो है ना उसमें जख्मी भी हो गए हैं और जाए वक़्त से अहम शवाहिद इकट्ठी की जा रही है। जाए वक़्त से अहम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। 2 हमलावरों का बताया जा रहा है, पुलिस बता रही है 2 हमलावर थे जिन्होंने घुसने की कोशिश की, एक ने तो खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरे हमलावर की कोई इतलात है अब तक? नहीं, अभी दूसरे हमलावर के बारे में कोई इतला नहीं है क्योंकि पुलिस का यही कहना है कि 2 हमलावर दाखिल हो गए हैं तो उसमें तो फायरिंग की और फायरिंग के बाद जो है ना ये धमाका हुआ है। लेकिन जो तफसीलात है मजीद इस धमाके के बारे में, हमलावरों के बारे में, तो वो कुछ देर में वो जारी करेंगे और पुलिस का यही कहना है कि ये कबल आज वक्त है क्योंकि उन्होंने पूरे शहर के इब्तदाई तौर पर पुलिस ने ये बताया। ठीक है शहाबुद्दीन, ये जानना चाहेंगे इस इलाके का जिक्र किया जाए या इससे मुंसलिक जो दूसरा किस्सा खानी बाजार का इलाका है, काफी ज्यादा गुंजान आबाद इलाके हैं और हसास भी, यानी कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात यहाँ पर पेश आते रहे हैं, तो अमूमन यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी होती है और जुमे के रोज जब हम कहते हैं कि यहाँ पर लोग ज्यादा तादाद में जमा होंगे, क्या उस वक्त कोई खास सिक्योरिटी यहाँ पर डिप्लॉय की जाती है? उसके हवाले से भी बताइएगा।
بالکل، یہ تو شہر کا وسط ہے، قصاخانی بازار یہ کچھ رسالدار جہاں پر ہے، جسے امام بارگاہ سے محرم الحرام کا پہلا جو 90 محرم کا جلوس ہوتا ہے وہ بھی برآمد ہوتا ہے، اور یہ پیپل منڈی اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو مینا بازار ہے ایک طرف پہ کوچہ بازار، یہ کوچہ رسالدار جہاں پر یہ بارگاہ واقع ہے، اس کی دوسری طرف مینا بازار ہے، اور ساتھ ہی پیپل منڈی جو ہول سیل کا بہت بڑا مارکیٹ ہے، اور اس میں جو بہت بڑا دھماکہ پیشاب ہوا تھا اس وقت تقریباً 2008-9 میں جو بہت زیادہ دہشت گردی تھی، اور اس میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ جان بحق ہو گئے تھے، یہ بھی وہی علاقہ ہے، اور یہاں پر شہر میں تو سیکورٹی الرٹ رہتی ہے، اور جب یہ نئے لہر جو دہشت گردی کا پیدا ہوا ہے تو پشاور کو داخل ہونے والے راستوں پر ناکہ بندی سخت کر دی گئی ہے، اور جمعے کے دن مساجد اور اسی طرح جو ہے نا عبادت گاہوں کی سیکورٹی کے لیے پولیس موجود ہوتے ہیں، جس مسجد میں بھی نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے وہاں پر یہ کینٹ ایریا میں تو پاک فوج کے دستے بھی موجود ہوتے ہیں اور تلاشی لیتے ہیں، مسجد کے اپنے رضاکار بھی تلاشی لیتے ہیں، اور ساتھ ہی پولیس والے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ پولیس والے گو کے تلاشی نہیں لیتے، لیکن زیادہ تر مساجد میں جو بڑے بڑے مساجد ہیں اس پہ جو مساجد امام بارگاہوں کے اپنے جو رضاکار ہے وہ تلاشی لیتے ہیں، لیکن شہر میں یہ امام بارگاہوں اور جتنی بھی عبادت گاہیں مساجد ہیں انہیں جمعے کے دن جو دو پولیس والے یہاں پر تعینات ہوتے ہیں، اور عام حالات میں جو ہے یہاں پر جو اسکواڈ ہے جو کمانڈوز ہیں وہ مشق کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن چونکہ یہ بڑا گنجان آباد علاقہ ہے، پتہ نہیں کہ یہ کہاں پر، اور قصاخانی بازار، کوچہ رسالدار، مینا بازار، کوچی بازار، پیپل منڈی، محلہ خداداد، یہ ساری جو ہے نا یہ ہول سیل کے مارکیٹ ہے، اور یہاں پر صوبے کے دور دراز علاقوں سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، اور یہاں پر رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ سیکورٹی کوئی لیبس تو معلوم نہیں کب جو ہے یہ حملہ آور یہ داخل ہوئے تھے اور یہاں پر موجود تھے پہلے سے یا ابھی آئے ہیں۔ پولیس سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق 2 حملہ آور تھے جو یہاں پر کوچہ رسالدار کی بارگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں پر فوراً انہوں نے فائرنگ کھول دی، جس سے ایک پولیس اہلکار جان بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا، اور اس کے بعد فوراً دھماکہ ہو گیا۔ ابھی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو دوسرا حملہ آور ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا، جو ساتھ ہی ناکہ بندیاں کی گئی ہیں، شہر کو سیل کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو بلڈنگز ہیں ان کی تلاشی شروع کر دی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا حملہ آور ہے وہ کہیں پر موجود ہے اور پولیس ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ابتدائی بیان سامنے آیا کہ 2 حملہ آور تھے، ایک نے خود کو دھماکے سے اڑایا، دوسرے کی تلاش کے لیے اب سرچنگ شروع کر دی گئی ہے۔ شہاب الدین آپ نے اپڈیٹ کیا، اس پہ بہت شکریہ، آپ سے مزید بھی اس پہ تفصیلات لیتے رہیں گے۔ پشاور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ایک اہم پوائنٹ اب سامنے آیا ہے کہ مسجد میں 2 حملہ آوروں نے گھسنے کی کوشش کی تھی، ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی جس میں ایک اہلکار شہید اور ایک زخمی ہوا جسے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ پشاور پولیس کے مطابق فائرنگ سے ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہو چکا ہے، اس حوالے سے تصدیق کی جا چکی ہے، اور ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 2 حملہ آور تھے جنہوں نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی، ایک نے خود کو دھماکے سے اڑایا اور دوسرے کا بھی پتہ نہیں چل سکا ہے، جس کی سرچنگ کے لیے علاقے میں آپریشن کیا جا رہا ہے۔ بالکل، سیکیورٹی فورسز وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے شخص کی تلاش کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو وہاں پر عام لوگ موجود تھے ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پورے علاقے میں اس وقت سرچنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کامران علی سے جانیں گے کہ اس وقت اس ہسپتال میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ کامران علی بتائیے گا، ہاسپٹل میں اب کیا صورتحال ہے، یہاں پر جو لواحقین پہنچے ہیں، جو عزیز و اقارب پہنچے ہیں، ان سے کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر زخمی بھی ہیں اور شہداء کی بھی بڑی تعداد ہے، جس طریقے سے ترجمان نے بتایا کہ 30 افراد یہاں پر شہید ہیں۔ جی کامران علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور فی الحال ناظرین سے شیئر کریں کہ ابتدائی طور پر پولیس کا یہ بتانا ہے کہ مسجد میں 2 حملہ آوروں نے گھسنے کی کوشش کی، ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی۔ پشاور پولیس کے مطابق فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ ہسپتال میں کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر اب تمام زخمیوں کو پہنچا دیا گیا ہے، ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ شناخت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب جائے حادثہ پر کیا صورتحال ہے، کاشان آپ سے جاننا چاہیں گے،
अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जिस तरीके से पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि दूसरे हमलावर का अभी नहीं पता, तो यहाँ पर क्या अभी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? जी काशान। गालिबन काशान से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, उनसे तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई दो हमलावर थे? क्योंकि इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट सामने आई है कि दो हमलावर थे, जिसमें से एक ने अंदर घुस के अपने आप को धमाके से उड़ाया। ये तकरीबकारी का कारनामा उसने अंजाम दिया और यकीनी तौर पर पेशावर एक बार फिर से धमाकों की जद में आया है। कूचा रिसालदार, जहां पर इमाम बारगाह से मुतसिल यकीनन मस्जिद में धमाका हुआ, जहां पर नमाज जुमा की अदायगी के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद पे मौजूद होते हैं। सिक्योरिटी के लिए दो पुलिस एहलकार मौजूद थे मस्जिद के, और जब हमलावर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग की। एक एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसे तिब इमदाद दी जा रही है। और दूसरी जानिब तर्जुमान LRH की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि 30 अफराद इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसे हैं जो कि अभी भी जख्मी हैं, उन्हें तिब इमदाद दी जा रही है और काफी उसमें ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इस वाक़े की मज़म्मत की गई है और फौरी तौर पर रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है कि आया ये वाकया कैसे पेश आया, क्यों पेश आया, क्या सिक्योरिटी पे मामूर नहीं थे लोग, क्या सिक्योरिटी खासी बेहतर नहीं रखी गई थी? क्योंकि जुम्मे के रोज बताया गया कि सिक्योरिटी के लिए काफी खासे इंतजाम किए जाते हैं। जी काशान, आपसे जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, क्या इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? देखें, ये जो इमाम बारगाह है इसके बिल्कुल मुतसिल एक गली है जिसकी बैक साइड से भी इस इमाम बारगाह का रास्ता है। उस जगह को जैसे ही धमाका हुआ और हम यहाँ हैं तो उस जगह को इन्होंने सील किया हुआ था। अभी जब पाक फौज के जवान आए थे तो सिर्फ उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई है। वो अंदर गए हैं, उन्होंने तहकीकात की हैं और उनके साथ जो दीगर तहकीकाती इदारे थे वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि कुछ कैजुअल्टीज जो हैं इस अफसोसनाक वाक़ये में ये इससे भी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन और जो जख्मी हैं उनकी भी तादाद में इजाफा हो सकता है। लेकिन अंदर जो है इस मस्जिद को, इस इमाम बारगाह को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और अंदर किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। अभी भी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और जो तहकीकाती इदारे हैं उनके जवान अंदर मौजूद हैं, उनके लोग अंदर मौजूद हैं और वो शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं कैजुअल्टीज और इंजर्ड के बारे में, लेकिन ऑफिशियल्स के मुताबिक अभी जो 30 अफराद जो हैं वो 30 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और जो 50 से ज्यादा अफराद हैं वो जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों में भी काफी की तादाद जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तो रेस्क्यू के अमल में बहुत टाइम लगा, उसकी वजह यह थी कि ये कंजेस्टेड एरिया था। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो एम्बुलेंसेज आई थी वो काफी दूर यहाँ से खैबर बाजार है और वहां तक मौजूद थी, क्योंकि तंग गलियां हैं, अंदर आना मुश्किल है और यहाँ पर करीब घर भी हैं, छोटी छोटी दुकानें भी हैं, 2 रास्ते हैं इस एरिया के, इस इमाम बारगाह के। तो यही जो एनी शाहिदीन है वो ये बता रहे हैं कि ये जो दूसरे रास्ते से जो दूसरा हमलावर दाखिल हुआ था उस की फायरिंग से जो पहला वाला हमलावर था वो अंदर जाने में कामयाब हुआ और उसने अपने आप को बरामदे में यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पुलिस ने भी बताया इब्तदाई तौर पर जो उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है, यही बताया गया कि एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरा वाला हमलावर जो है उसके हवाले से डिटेल्स नहीं है। क्या उसके लिए यहाँ पर अभी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है या सिर्फ अंदर से ही तहकीकात की जा रही है इमाम बारगाह के? अच्छा, देखें ये सादिया यहाँ पर अभी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो एनी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक एक हमला आवर जो है वो फायरिंग करता हुआ आया, जबकि दूसरा जो है वो उस फायरिंग का सहारा लेते हुए अंदर चला गया और उसने अपने आप को उड़ा दिया। जो यहाँ पर पुलिस थे वो एक जाँ बहक हो गया, सिक्योरिटी पर मामूर, और एक जख्मी हो गया, लेकिन एनी शाहिदीन का ये कहना है कि जो दूसरा हमला आवर था वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ है। अच्छा काशान, जाए वक़्फ़े पर आप मौजूद हैं, इमाम बारगाह का तो बंद कर दिया गया है, किसी को उसके पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इब्तिदाई इत्तलात क्या सामने आई है, तहकीकाती शवाहिद क्या इकट्ठे किए जा रहे हैं?
देखिए, इस वक्त भी यहाँ पर काफी ज्यादा रश है, काफी ज्यादा इदारे यहाँ पर आए हुए हैं। पाक फौज के जवान जो मस्जिद को जो कॉर्डन ऑफ कर दिया है उसके अंदर मौजूद हैं और उनके साथ दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी हैं, अंदर मौजूद हैं। जो सीसीटीवी कैमराज हैं जो इमाम बारगाह के अंदर लगे हुए थे और जो बाहर लगे हुए थे उनको चेक किया जा रहा है। जो गलियों में लगे हुए थे उनको चेक किया जा रहा है, उनकी फुटेजेस को चेक किया जा रहा है। शवाहिदात जो हैं वो उसको इकट्ठा करने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ कहना फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़ये में जो कैजुअल्टीज हैं उसका फिगर ज्यादा बताया जा रहा है। जो 30 अस्पताल ने कंफर्म किए हैं उससे भी ज्यादा बताया जा रहा है। ठीक, काशान हमारे साथ रहिएगा। कामरान अली भी हमें अपडेट कर रहे हैं इस अस्पताल के हवाले से कि वहां पर अभी जख्मी जो हैं वो मौजूद हैं और 50 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के दीगर हॉस्पिटल्स हैं बताया ये गया है कि वहां पर भी जख्मियों को मुंतकिल किया गया है। लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान का बताना है कि उनके पास जो लोग लाए गए हैं उनमें से 30 अफराद जो हैं वो शहीद हैं, जबकि 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, खासतौर पे वो शहीद जिनकी शहादत हो चुकी है उनकी भी शनाख्त का सिलसिला किया जा रहा है। वहां पर जितने लवाहिकीन पहुंचे हैं, अजीज और अकारिब पहुंचे हैं, उनको भी डील करने की कोशिश की जा रही है ताकि शनाख्त होने के फौरन बाद उनके हवाले मैयतें की जा सकें। अब तक की सूरत हाल यही नजर आ रही है कि चाहे हादसा पर इमाम बारगाह के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं जो कि इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और जो आस पास का इलाका है उसको क्लियर कर लिया गया है, लोगों को वहां से हटा दिया गया है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि इसमें कितना मवाद इस्तेमाल किया गया था। हॉस्पिटल चलते हैं जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामरान अली। कामरान अली, बताइएगा अभी ताजा तरीन क्या सूरत हाल है, कितने लोगों की मजीद शनाख्त हो सकी है? कामरान, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? गालिबन तकनीकी वजूहत के बिना पे उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। कामरान अली से भी अस्पताल से अपडेट लेते रहेंगे। शाहबुद्दीन, आपकी तरफ आते हैं, क्या सूरत हाल अब तक सामने आई है, क्या इतलात बताई जा रही हैं? पुलिस की जो रिपोर्ट थी वो तो सामने आई कि 2 हमलावर थे, एक ने फायरिंग की और दूसरे ने अंदर घुस के खुद को धमाके से उड़ाया। मजीद क्या अब तक अपडेट पहुंची अब तक? जी साहब, हारून रशीद के साथ बात हुई है। उनका कहना है कि हमलावर 2 थे, एक ने फायरिंग कर दी और दूसरे ने फायरिंग का सहारा लेते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया और वो मिंबर तक पहुंचने में कामयाब हो गया और वहीं पर उन्होंने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया है। तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि खुदकश हमलावर था। 2 हमलावर थे, वो मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करने से पहले उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, जिससे एक एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया और जो दूसरा हमलावर था वो मस्जिद में दाखिल होने में कामयाब हो गया और सीधा मिंबर के पास पहुंच गया। अच्छा शाहबुद्दीन, यहाँ आपको रोकेंगे, आपकी आवाज पहुंच नहीं पाई थी टेक्निकल वजूहत के बिना पे। कंफर्मेशन किसकी जानिब से की गई है, इस बात पे जरा दोबारा से रोशनी डालिएगा। जी, ये एसएसटी ऑपरेशन हारून रशीद है। उनका कहना है कि 2 हमलावर इस कोचर सालदार के इमाम बारगाह में पहुंच गए और पहुंचती ही उन्होंने वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग खोल दी, जिससे एक एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया और एक हमलावर वो मस्जिद में दाखिल होने में कामयाब हो गया और सीधा मिंबर के पास पहुंचकर अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। तो ये वो कंफर्म कर रहे हैं एसएसटी ऑपरेशन हारून रशीद कि ये खुदकश हमलावर था और दूसरा उनका जो मुआविन था फायरिंग करने वाला, उन्होंने फायरिंग करके हारून रशीद का कहना है कि तमाम जो आसपास के इमारतें हैं, होटल्स है, जो गलियां हैं, उनको सबको कॉर्डन ऑफ कर दिया है। इमारतों की तलाशी शुरू कर दी गई है और साथ ही इस इलाके में सीसी फुटेज भी, जो सीसीटीवी कैमरे थे वो भी फाल थे, वो काम कर रहे थे, उनसे भी वो मदद लेंगे। लेकिन उनका कहना है कि इस वक्त जो है ना वो कबल ज़ब्त होगा तमाम तफसीलात बताने का और वो तमाम सिक्योरिटी इदारे वो इसमें मसरूफ है कि जो दूसरा हमलावर है उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाए। ठीक, शाहबुद्दीन ने हमें तफसीलन बताया। शाहबुद्दीन, बहुत शुक्रिया। काशान अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हॉस्पिटल से हमें अपडेट कर रहे हैं। कामरान अली, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मजीद अपडेट्स भी आपसे लेंगे, नाज़रीन आपसे शेयर करें। पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया।
کوچہ رسالدال کی جامع مسجد میں یہ زوردار دھماکہ ہوا جس میں اب تک کی ڈیٹیلز کے مطابق 30 افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 50 سے زائد افراد زخمی ہیں. جی ہاں، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. ترجمان LRH کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ 30 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، اور SSP آپریشنز کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ 2 حملہ آور تھے، ایک نے فائرنگ کی اور دوسرے نے فائرنگ کا سہارا لے کے اندر جا کے خود کو دھماکے سے اڑایا، جس سے یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا. اس دھماکے کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے رہیں گے.